Montre ni hai bewa Yesu mimbae ko be faloi nyenya nyela kelishe Yesu mimbae by John School na Lekronkron Kasemo. It is our Ghana Union Conference of Seventh-day Adventist Church. Eto shishi kianya bomodeni ashes and prepare atron femo. Ye gadambi fiemo me. Ni yenekeni fiemo ne me. Eba ye bo ambona feni anye ache asafo istrotoi, ehi strotoi, bona feni ehani jamo hwe anye aje emu. Ye nekeni fiemo ne no wokena mo plemi ha wo nyeme ni for Facebook, WhatsApp, YouTube. The cabinet when Hope Channel Ghana. Those who are there or son like me. Ashi, you get one money, I'm getting you a boa, money. Clan Hope Channel Ghana. The cabinet when Agile Ventures, the Elicom Advertising Limited. I mean, Yamin Boa, Kani or money, AM. The Tongoni, Yelidane or na, Unpai, Sophia, Sapunpai. I mean, your boa ni when Casimo is your aim. The many. Wo clan money o ajile ko chon ekeji wo osofo sambo adamalami osofo kan lo je fen o se mo yin wo mami kun mi o ti an ni egbeji owula na Felicia Kode oko anti fili o kon je fen na bi mo jide le ti bi mo pride ko ti an le eji wo asafonu pa Joseph Dasino Nati asafonu pa kon je fen Onda infection was someone ake ofite was money or mami Kode ke wo asole ni wo shedira. The final ha was for you. What check one young worker you are done. Ake boji money obelo mo jemona ni alioni wole. One for ni woman chabo one afeni okawa aba trash ni ochon woni ami. Ni ke wo gbena le wo fefen wo ka wo hin nyam ye Yesu Kristo ba mi. Amen. Amen. Tomo boni many for gomo ke chon here. Yele wo mo won kwe gbeno no ba chon wo chon male konkon mo efenshi. Ni mene woni kasemo eke wo eba icho konkro no ni eke many he wo ni male konkon shishi chon mo ehia. Aga male konkon wo kan yo many oni sake achon wo shishi ni wonye wonu joban. Bemne ni kasemo ba hwe hie. Onu pa ba yibo a bona fe ni wona shishi monisa ke no ye woni sake wonye wo chon male konkon shishi. Woni kan mo titiri o ba na ye hi bibia wolo icho ni ji nyuma ke ekomie kuku ni ji epa boni eke jemene eke shike hi mo ke ili bele anye nyumbo hie asa eja ke moni ba nyumbo ngole ja eyi age eye ni ejime ni tawo ese bele anyomo wolo hu amen wonna ke shi me baba o kan male konkron ni keja kan male konkron achon shishi bona sumo me kra bomode ni fon fi mo na me fi ofen ame bomode ni ame ko na le konkron he ko me na ka me nu shi na chon kwa me shi ju ban ewo bona me smo keke ame ke pia ame ni fi mo ni ehin shi o wasma ke o ke o so fu la mi aje woni ka se mo ne shi ake me nya me smo ine ke smo ni ame ke bojo na le konkron ni dani ba bi ni na le konkron na kenche le nche nye je mo ne fi ken bo mo on se wana mingula mo ke ni anchi chomo fio ke ne ke icho ne onge ade san so mo eji ni mo fia mo yo eko mo ko grab spon ne ni ebe sumo ye ni bi ai ni keji okwe no ni owo no ne chon akeshi dani wo ba gbele mo na konkon no ba ko konkon ne je wo yesu mo komei ni na ka yesu mo eho mo wo dwemmo ke woni fe mo no be no won kane male be na kasu mo ele hu hani wo min ni min bla mo adam shtuban ni no ba wona ka wa pe Kristo ke kaselo ye luka olo e icho nyuma ke icho nyuma no ke ejue ko di nyuma te ke pa ka gbe nyuma ejue ke enu mo luka sane ba icho nyuma no ke ejue ko ni ji nyuma eten ke enu mo ke ba shibe e ke nya me hu ameba no ni ba ye bele no
ke boni fe ni ameyole ye abolo kumole nile ni bena meyo no le Yesu dienche badama mete ni kama ke ejole ahanye shi ameheleshi ni ameshegbe amesusu ake mumoko amenale ni kama ke me banye twifa ni me hewo hu ni nyawaneje tioshi yenye twi ame duba Kristo ego she wa me shan ke shi ken go e ni digbe ten matish amenujo amehe ameyejo amehe ameyejo ameni fe mo na etwa akeshi etemono ni le ke amenuko no wona le ni eba po ya mete shi ameye susu mo ekome kedwen mo ekome ni ehu mo amedwen mo no no ngeke beye shi mo ame mo no wona sisane tafrache ene momoko ekama ba ni shobe mi no ni hawo ekwa ndi koko mi no ni iwonya shi ni bi na hwen ai momo eyo I feel ten ni agbene ni mba pu ni agbene chon age mi nse mi gbe ekwa kani e logo eje menye ha bi ko mai na aba ha le lo de ga me fen ye ni ga ge mo jimi e ani ma ye ne ge lo ne lo no shi woni wu amen do egbo eje eto amen na kani bi ne e ha ne wonye wodwen male konkron he to ban wonu shi to ban ne kesusu mo ko men wo ka wodwen mo amiye wo mani fe mo e kani bi baba o ayi bi bi baba wa to o wodwen ami to ka o kan ma gongo ko ha ni no mo ba do mo yin ke shimo e laje je na kan ji boni ye wa ta wole ke o ba ja ni mo mo no won kan no ti ke be jo ye ke mo ke ye le mo mi ka o fa ye ru ke mo ke le mi be mo ja mo ko pra be don e ke me ni ba ja ni mo sana me na ke mo ke le aka shi le ni mo e ye no no fi ana e ke e ba ba mi pepepe no ke o gbele na kon kon mi ma kon kon machine ko mo wo de o be na ba ko pra mala mi yen yehowa denje e ha wo hie no kamo ne masimo ko ni wata enevi oye you had olo ejo ni magepa ko ni di magete Yohane sane prepa ejo ni di magepa ko ni di magete shikele anokwale momole ena ibale e chonye anokwale fen ni gbe e jage e tun le denje eyin ewi shimono feno ni enule no ewi ni bale e chitan e chonye anokwale momo ji mo konkron aye momo aye mo konkron ni agele ja anokwale momo le ba nye wo hie ka abote anokwale afem ehie gogora lo ka wo pete yehoa ni mo konkron tuni o mi anokwale ni ja anokwale wo ba na wole pepepe wo kwe ekunwe lala mo ete genyo okuni ji ba ni kelo ba muna elo ba lala menai eteke enyo okuni ji ba nyo boni eke ajeme eke mangle ojo mo ni ma chon obeli onye no ma wo nga mi ngbe kan oke amen yo wa shi wo ne ma gbelo ojo mo ko lo nu malesh ingmen anyoyi ni ma cho gogbe no no ba cho yo wa ntu ne no o kan hadi su mai mingba wo ma la kon shi mo yo sofola mi oyi wala don ni changesa ko dienje oyi shemo baboti o na le kon shi chon mo amen mami o ke o ba tun ke ba o jeme wo na shi ma le kon ma yi mo prele ko mi iji hila ge mo ke o ba ka ke ibi dia ge mo si o na ke beli wo e achon ma le shi ke ba ge mo stop amen on ta oni wona nikasema waliona nikasema keleko ye enonge osafo ira don kedi wo pe to mo ni awie akeble amma male ye be ma wie mo ya amma ye mo ne ye hibi wie mo ni di shi ko ye mo dani amma ya Arabic dani amma ye Greek mi ni kedi wo pe o bana ke akesi o ko pe di no ni amma ye Arabic si hibi wie mo di amma wie mo ni ake Greek kone ni chona ke to mo ayo pidgin English
lo no me agbala hin no amenyo amenwo hihye hu ye na kan gbe fan ni kadi wo pa wo ni kasemo ake maleni atwon hihye be agbala mi wala ka Yesu Kristo be ni mi ni e kasere bia hu ni etwa me ni a hu ni etwa me bole ba ni ba gbo ke boni e ba ye ha to boni osofo ebie ona ka shi ameshishi nu mo ni ame yo ake ababa kwa mi keje ame nyon ye limi ni Yesu me ba yi ma che no pe di no ni ame don yi no be mi ni agbelo bi mo nya nu shi e she ko ni sani ona ke e sa ke anu male shishi no e twa me shishi me ke o keji wo pe luka bolo yi cho nyon menyo ke edwe kuku ni di nyon menyo ke enumo ke epa ke pawe evenu ko ya jame ni eke tafa cheke ke ni kama ke o kwa shani ni yo so ye ni tuami ake nya he ni fe ni balele eke le nya ye e ja ke bi lewo ni le ba ne kan e mo no nya ngani a cho shi shi fe aka mi sha me fe ni ame ka me be mo enyese ni ake ni eke kake ani jesa isake Kristo ana le kama ni hune ni epote nyami do e ja ke ba le ba e je nya le won ifoshi ni ni tu won le ba sale gbe na dai wona fe le na igbe mi ni ko na ka nya me ko ko ni ma che ile ni ame pa gbe agbe ni ba to ni ke ma che ile ni ke ka nya ka ni mo no ke pa we na ke e foi ke ja mose ke balano ke la la mi e wo ba na ke Yesu Kristo e wo ba ka ke ba ye pa mo ye bia mi si ete no kete pa mo mo mi ni chona ke ele no ni di be mo diente ni male fe do mo shi kami le Kristo ne ni wa sa ke agbala mi ni wo mo shi shi ba ni dani wo ba ni wo no male shi shi be to wo ko he fo shi dani ni wo bote mo mo mi ye so le mo mi ni mo kon ko ni hani amamale e cho wo na ke wo ba fe ni wo ba ni shi shi abia ke di amane ke male ne ye di be mo mi ni amaye Greek be mo mi na amaye Arabic ni te e ba fete ni wo ba ne wona no mi ma ke be no agba anu pale ni o ba na ke di wo pe ama male ko me aha wo bi chona ka shi bia me ko me ni ayo wo nyo wo no shi nya ha wo pa Yohane kenkle wo yi kenkle yi to ni di Yohane denje kenkle yi to ku ni di nyoma de ke ekomie mi bra mo fi o ye je mi ha wo ye mizani so ko ke di wo pe Yohane sane pepa icho ni di menfeno ku ni di mai ni de ke ekomie ekele e anale gente e mi si mo juju ni kela ke wona Messiah shinji Kristo lo moni afole mo le ni mo wona ke malele fan Kristo na ga ka fe ni ama fole no no ma fo na ke Messiah ni le ti mo ni ba he ni mi ame yura ni ne pe mo ne nyomo bi ni wona gla mi pe ame na ke be Messiah mo ni atwa ke ma ni be ba fon e ma bi e ne agbene we ko te Luka bofia wo ri cho ne mo ku ni nyo me te ke be le mo to kas le mo achele de ma ke shimi tabita ni hanu amishisha ke ne tabita ne e shishi dimi o dabo e wo male mpoye e shishi chomo yi ni male de nje fe mi e fe le fan ni e gbala ne ke shishi chomo ne fe ke ha wo ni wo ka di o ke o de foshi ni o kase male pompon ne ni o megbe ni mo pompon yo mi bon o ba ni bia shishi tamo banya ke fi o ye bie ene do ene no no hani e yo emu ni e fi o no mashishi e wo ka di ake ani ehenya ake ne ke male ne abla mi lo e di no mashishi e ta ke afemini a chona ke ba bie mami ni ka di wo ba ko na ke a chon shishi ke ba blo fo bie mami ni ake Martin King James le timoni e femini King James disease e ha a chon shishi ke ba ngleshi blofo biemon ni no ma ni no wo femini ni wona wo shishi no man fe ni wo ye no mi ma ke no ni a chon shishi e anokwale ni bo na ya le pepepe ni teji wo ba ka ke ni bi ni agba ho e ni awie hie e ba mi e wo shishi na chon nyoma shishi oju gban
manko de oibola donc mi bila moni okenya okeko nekenya le konkona chon shike ba bi mo nkukumi amnene asa fonu pada silo atona kenya le konkron ke kusumi kontao wana mi bila mo fio ko ye ene mo yo mochun na wage ya kla isaka wa he ne hi wa hinu kan wange kase bene achon ma mi osisi ke ha ne wa yi ne wa das ne no kan ehia kan isaka achon ma mi osisi ehia saminya ne yi one okone okaje isi ochon kan kenu ko be he mi ke ye mi o ehima wa saminya kan emasa mauhe ya kanine aba maungo isaka aheye kan le mawo enge kapija obenye mauhe masa ine wati menenenge hiyo alo wati menenenge je no neke kusunko be ewe kusunko be heneji wakla wange kusumi ne waji lo ke mau ma chon munyu konya ne umanu si saminya eso kan eke moche okusun ne eke guno ne eke chon moni lo e hane ke suwe ko ke e ajisewoli apetio e ma samenya zianko ke kowo ya mi ke anye anusisi saminya se ma so kan o kan no ko nge keje bofo womi o nyoma ke pagwo kuku na yi nyoma ke nyo kane lolope ne maje noko nge ke bengeo kone wani kaseli o me akane kla bofo a olo ichone ji nyoma ke pawo kuku ne ji nyoma ke asi nyoma ke nyo kuku ne ji nyoma ke bashi nyoma ke enyo eke he wole amete me pi heyi ke hela yi niyo bei ke hi hupi shimbeni yuda fu ni yo Thessalonica lenu he ake Paulo e ajaje nyuma yemo le ke Beroya hunle amebajen hun ni amebawo mende ayi ni amejijame keke ni amnole yemi mende ya je Paulo be ni e ya chon insho hin shi sila ke Timothy injen ke okaneo o mana kan Paulo e aje Thessalonica ne keme sending a Bible say ami mami osisi keko akusumi hiyo chonka no na nge choyo me anenya saminya lo aje Paulo ngelejon kan e ya Athens say ake Athens bi o me angesusumi saminya aleni lo no ne Paulo bane bange me choyo ayisine asusuwe na ke dano ayakpa mamiomi na ye kan ne Paulo ngene dio ane anu kwaile ilo na ke gulolo no na kasana kan ne ange choyo ine lo ake jubi ke ni paine pie yo abaye munu aye ojo ban ichon ake lelen kusumi ye no ma mi afowa wo shi ye fense isake wani male konkron afoti no ni kusum ti o shi ewu male konkron isake oke no choni osofula mi bon ko se gen bo mo ebo on ta wo pe wo adisan sunni egbe shi na bra boni eha ni wo bote eshamne eha ni onake ni no go fe mo on ta oni wo pe no hun shua Kende beni Adam Gawa. Ame fe no ne sai wa here. Na me botu here. Ni di draw me here. Isha eba blawo. Ni form na for na fe wo fe afọ wa wo isha. Ti mo di money. Ye ele pomo ba jana to ne to e ke bla wo ke jona kan sueni. She isha eple wo do mo fe ekumo wo kenimote echi wo kenimote ni ehani wo adesa e ajole ye
e ke ni mo tin shamo he ta be fe bi o ke sha no we go back na de sake e sha be tako umo wala na wo yo mi ta umo ni shika ogo mo yehoa ji mo ni ba wa bu do ba je ene me fe ya mi ke wo kwe Yohane wo e icho nyuma ke nyo woni nyuma e ke nyo ke nyuma e ke eten no ko bano ye Kristo ke farisi bi ate me wujin ni yo Israel Yohane wo e icho nyuma ke nyo ko nyuma nyo ke nyo nyuma e ke nyo ke nyuma e ke eten eke chebile onumpa ile tete ateme pi enoyi shinkele farisi fo ile ahewole amechaje fan koni akashuame ketebe ile ejage ameme sumo gbomeyin ahianyam fenyubono jemine ni bi esha ni pete wo ichimo otwe ke han kwale na Kristo edenje eneje osofo ko deni golishoi Kristo denje ni she ni amembole tu na menna ke shino de yuo yura helemon Tanzania yuo shi akani amehia mu kanu akashi na kan Solomon we ni bi benai ko me na me yo ye je me ba ja me de yo amso akashi amaja ja akashi yumo no yuo ankwale ni wo he shae no ne efio wone e ha no wo he ajo no wonye wo keja Yehowa na gbe ni kana mama smo kana ni ke mo ene na lala no icho nyuma ete ke nyo shagbe na ba ko e ku ni di pa nyo ke na enwe ku di pa nyo ke na enwe lala icho ni di nyuma ete ke nyo ku ni di na enwe e ke ni ka tamo otmongo lo teji otmongo ni le ni ake manyo fre e pa wuame tani amechio amebenke ole amen adesa nyika hani wetama ukomwe kefeji tendo wa ikumba afta ya tomo chinai wakata mame kwa aja ke meneme adeneni beja ke ba wa me kuwe na bla me tobie ne ma tobie na atwa me pa dana ba fe no nija yewa ke dabi adesa njini wo fe adesa nji wo so ne body bi efe woji na gbe no ne bo ne ke bi efe go wo shi do de ke ni ka fi anyi ni ntomo ogbonwo keteji kechinai da fa je ko loyi e da ke shinye ye leni bonye do ba ye minsu no no wonya ka hani e shafe mo minji na kan suwa ni ke hanye ke jenye no e di min chonle wa mi sun chole e wo hi ya di wa ya go fi tu go wan da o de ban ja wo fi tu go wan da ni chana ke wo nyewo ma le kon kon sha wo nyewo chon shi ban me ni wo e ja ke wo adesansu ni e be shin e me wo alo ha wo na kan e be ke ji o ke wo ni ka se mo baba na bi won ta wo ni wo man ko de o ha wo shi chomo fi ogo ni lo se mo wa fa shi wo nu ba ku me ge ku ba shi se ha wo lo ake won ta wo na no krede wo krani ma le kon shi chomo ele nya o so fo ira don ke wo nya ha wo pa ke to wo lo ni je nyon yi to eten ku ni di nyon ma ke enu mo ke nyon ma ke pa wo pe ni eyo e je na wo so ko to ba no kan Petro lo ni di enyo icho ni di eten ku ni di nyon ma ke enu mo ke nyon ma ke pa ku ni di na ke no ke ma ke ipa e ke ni he bua wo nu nchole shi to le aka yula me mo ni aka bo no ni wo sumo mo ni Paulo le hu manyele ye ni le ni anu halele na le tamobo ni ewie o eneme ahi ye ojile fe nele no me amne ni bi ko me ashishi na mo me jira ni me ni ekaseko no bole ke me ni na le mo ko shile chon shishi ekroko tamobo ni amefi o na le ni eshole mu ke pata ametienche amehiele o ira don ke wo pe wa na ke ene eye be e fi o me ni na le mo ko shi
kemene fe komini e kase konoko no akangale konkro habo ni o kase konyo le nyongo somo nani konyo le beno ni onye e do ya shimini ame kase ni ame nchon shishi body and sumo na ke ka me femini te he pata momi ya hawo pa Nehemia yicho panyo kanka kuku je ten kenoni di panyo o ba ka le panyo Nehemia olo icho ni di panyo kani mon no ni di panyo kuku ni di panyo o kuku ni di panyo ekeni amekane wolole ni ti nyumba mnale fan ni amechon shishi koni anu no ni akandi ole shishi amen amen ewo bana keni akani aha ame femini ame no shishi pia bana maye no monti ami ame ye panu mo be fe no no na me ba Ezra e ba femini e ba kanye nyongo viemo ni akegbimu fenke ni ame no shishi na me bon mini ame bon yafo e ja ka me na ke au asma wa chame du beneken no hani mene wote waje heni woyo ni e wa me na nyongo somo nani na ka me ye ku ba ka me ka femini ame ka fo e ja ke agbene ame femini ame nu nyongo bie mo shishi e wo ka ji won nya won nu nyongo bie mo shishi e sa ke wosu achake oni wa ya wo keji won nu bie mo shishi isa ake wosu achake ni wa ya wonye asa bon bada sino masuma ke oge wa shi enese e hawo mochum osofo iso kan o kan ni loko nge Yohane Womio yine kukunegi pago Yohane Womio sana kubane ji ne hu kukunegi pago kukuniji pawe ne e de loko se no e ke bua be nge jo wala mo kan ni na wa boni ege jemene de kela ke ya juye Siloam e shishinji moni atunde ba koleni kekeni ete eaju ni eba ni enani nene ngela ma chowo ke wa ke ni kasi na wa ke kasi o eto dio ke moche o ya nene Kristo dio no ya fo hemi nene ma mi o de kla o ma no sisi no fo o me no le o me pe yo ye kan nene ma mi o me pe yo ja no o me pe yo ke chabi ja no me pe yo le o bablo ke ya iba lo isaka wa fo wa he nene wa nge pe yo wa ye kan jale ma mi odi ke jale ma mi odi o le wa nge blo se ke chabi jale ma mi odi o le wa du blo na shi chomo ehia e ja ke ji wonye wo chon shi le banle no le nyimo yi to ni e yo kan alisan wonan shi mo topa ko ke ko mi geje ni be wa me wo ake o ko nda se mo fe wa bana be ni wo yo ya ke shi bo mo wonye o mo no credit ko ke je ni ka se mo ne mi wasuma ke woda hope channel shi woda Agro Ventures e ka bine mo Elicom Advertising Limited ya yi ke bo am ni amkeyi amebu awo meno chi o ke yi wa fe do mo o ba pe gon shi tan ko ba ya o ke wo asafon pe da sino ba sorry awa sorry ana mo si chache ma o munde un o ba joy si ke chowo ke bu o ma mi o bo pe ne da ne wa ke wa ba ne wa ma ka si o mo konkro mo e bo mi o e ba ye bu awo leyin chowo bine bine wa le mo ke nyen ne wa dra wa yes ban ne no ko ne wo se ko ba wa wa he no wa de ke wa ma wo ne wa ngemle yo e ji ne no ba mo ke ai no tra ke tu wo mo chum ka o wo tu e no a pe ya hawo e Yesu Kristo wa de jare ke wa so le amen amen Tetre montre ni hai bewa Yesu mi bae ko be falo nyenya nyela ke bishe Yesu mi bae ko mi bae ko Yesu mi bae Shi koji fe Yesu mi bae ko so bini abele mi bakenya Yesu mi bae